Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Paramadayalu Nitai Chaitanya, Paramadayalu Nitai Chaitanya. Jaya Radha Govinda Hari Gaura Nitai, Jagannatha Baladeva Subhadramaya. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद गोस्वामी अभय चरणिद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद गोस्वामी भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद महाराज की जय। ग्रंथ श्रीमद भागवतम महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Oh, glories to the assembled devotees. Jai Shri Shri Guru Gauranga. Jai Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, chapter 26, text number 33. आज हामीहरू श्रवण गर्दैछौँ श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 26 श्लोक संख्या 33 बाट। artha-āśrayatvam śabdasya draṣṭur liṅgatvam evacha tan-mātratvaṁ ca nabhaso lakṣaṇaṁ kavayo viduḥ. artha-āśrayatvam śabdasya
draṣṭuलिङ्गत्वमेव च tan-mātratvaṁ च nabhaso lakṣaṇaṁ kavayo viduḥ artha-āśrayatvam śabdasya draṣṭuलिङ्गत्वमेव च tan-mātratvaṁ च nabhaso lakṣaṇaṁ kavayo viduḥ artha-āśrayatvam जसले पदार्थको अर्थ वहन गरोस् śabdasya शब्दको draṣṭuḥ वक्ताको liṅgatvam उपस्थितिको सूचक eva पनि cha जसरी tat-mātratvam सूक्ष्म तत्व cha तथा nabhasaḥ आकाशको lakṣaṇaṁ परिभाषा kavayo विद्वान पुरुष viduḥ. जान्दछन्. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Persons who are learned and who have true knowledge define sound as that which conveys the idea of an object, indicates the presence of the speaker screened from our view, and constitutes the subtle form of ether. जो व्यक्तिहरू विद्वान छन् र वास्तविक ज्ञानले युक्त छन् उनीहरू शब्दको परिभाषा यस प्रकार गर्दछन्, अर्थात् त्यो जो कुनै पदार्थको विचारलाई वहन गर्दछ, ओठमा खडिएको वक्ताको उपस्थितिको सूचित गर्दछ कि आकाशको सूक्ष्म रूप हुने गर्दछ. तात्पर्य ध्यानले सुन्नुस्. ध्यानम that's for you, not सावधान. महत्वपूर्ण मूलारूपी श्रोत श्रावणम. It is very clear herein that as soon as we speak of hearing, there must be a speaker. Without a speaker, there is no question of hearing. यहाँ अत्यन्त स्पष्ट छ कि जसै हामी सुन्ने कुरा गर्दछौँ त वक्ता चाहिन्छ, वक्ता बिना सुन्ने त प्रश्न नै हुँदैन. Therefore, the Vedic knowledge, which is known as a Shruti, or that which is received by hearing, is also called apauruषेय. अत वैदिक ज्ञान जसलाई श्रुति भनिन्छ, अर्थात् जो सुनेर ग्रहण गरिन्छ, उसलाई औपौरुषीय भनिन्छ. Apaurusha means not spoken by any person materially created. अपौरुषको अर्थ हुन्छ जो भौतिक रूपबाट उत्पन्न कुनै व्यक्तिद्वारा बताइएको होइन. It is stated in the beginning of Srimad Bhagavatam, Tene Brahma Hrida. श्रीमद् भागवतको प्रारम्भमा नै भनिएको छ, तेने ब्रह्म हृदा. The sound of Brahman or Veda was first impregnated into the heart of Brahma, the original learned man Adi Kavaye. ब्रह्म को शब्द या वेद सर्वप्रथम आदि विद्वान पुरुष आदि कवये ब्रह्माको हृदयमा स्थापित गरिएको थियो. How did he become learned? उहाँ कसरी विद्वान बन्नुभयो? Whenever there is learning, there must be a speaker and the process of hearing. जहाँ कहीँ पनि विद्या हुन्छ त वक्ता चाहिन्छ र सुन्ने क्रिया हुनु पर्दछ. But Brahma was the first created being. तर ब्रह्मा त आदि जीव हुनुहुन्थ्यो. Who spoke to him? उहाँलाई कसले भने? Since no one was there, who was the spiritual master to give the knowledge? जब कोही नै थिएन त उहाँलाई ज्ञान दिनेवाला गुरु को हुनुहुन्थ्यो? He was the only living creature. Therefore, the Vedic knowledge was imparted within the heart by the Supreme Personality of Godhead, who is stated within the everyone's as Paramatma.
किनकि उहाँ नै एकमात्र प्राणी हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिका हृदयमा परमात्मा रूपमा स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानले नै यो ज्ञान उहाँको हृदयभित्र प्रदान गर्नुभयो। Vedic knowledge is understood to be spoken by the Supreme Lord, and therefore it is free from the defects of material understanding. वैदिक ज्ञान परमेश्वरद्वारा उक्त छ, फलतः यो भौतिक ज्ञानको दोषहरूबाट मुक्त छ। Material understanding is defective. भौतिक ज्ञान दोषपूर्ण हुन्छ। If we hear something from a conditioned soul, it is full of defects. यदि हामी बद्धजीवबाट केही सुन्छौँ भने त्यो दोषपूर्ण रहन्छ। All material and mundane information is tainted by illusion, error, cheating, and imperfection of the senses. सारा सांसारिक जानकारीहरू मोह, त्रुटि, धोखा तथा इन्द्रियहरूको अपूर्णताले भरिएको छ। Because Vedic knowledge was imparted by the Supreme Lord, who is transcendental to material creation, it is perfect. किनकि वैदिक ज्ञान यस भौतिक जगत भन्दा पर परमेश्वरद्वारा प्रदान गरिएको हो, अत यो पूर्ण छ। If we receive that Vedic knowledge from Brahma in disciplic succession, then we receive perfect knowledge. यदि हामीहरू ब्रह्माको शिष्य परम्पराबाट वैदिक ज्ञान प्राप्त गर्दछौँ भने हामीलाई पूर्ण ज्ञान मिल्दछ। Every word we hear has a meaning behind it. हामीले सुनेको प्रत्येक शब्दको अर्थ हुन्छ। As soon as we hear the word water, there is a substance, water, behind the word. जसै हामीहरू जल शब्द सुन्छौँ, त्यसको पछाडि एउटा पदार्थ हुन्छ, जल। Similarly, as soon as we hear the word God, there is meaning to it. त्यसै गरी जब हामीहरू ईश्वर शब्द सुन्छौँ, त्यसको पनि अर्थ हुन्छ। If we receive that meaning and explanation of God from God Himself, then it is perfect. यदि हामी ईश्वर शब्दको अर्थ र यसको व्याख्या स्वयं भगवानबाट प्राप्त गर्छौँ भने यो पूर्ण हुन्छ। But if we speculate about the meaning of God, it is imperfect. तर यदि हामीहरू ईश्वरका अर्थको विषयमा चिन्तन गर्दछौँ भने यो अपूर्ण हुन्छ। Bhagavad Gita, which is the science of God, is spoken by the personality of Godhead Himself. भगवत गीता तत्त्वज्ञान हो जसलाई स्वयं भगवानले भन्नुभएको छ। This is perfect knowledge. यो पूर्ण ज्ञान हो। Mental speculators or so-called philosophers who are researching what is actually God will never understand the nature of God. चिन्तनवादी या तथाकथित दार्शनिकहरू जो खोज गर्दिरहन्छन् कि वास्तवमा ईश्वर के हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कहिले पनि बुझ्न सक्नुहुन्न। The science of God has to be understood in disciplic succession from Brahma, who was first instructed about knowledge of God by God Himself. तत्त्वज्ञानलाई ब्रह्माबाट आइरहेको शिष्य परम्पराबाट ग्रहण गर्नुपर्छ। ब्रह्मालाई स्वयं भगवानले यो ज्ञान दिनुभएको थियो। We can understand the knowledge of God by hearing Bhagavad Gita from a person authorized in the disciplic succession. हामीहरू शिष्य परम्परामा अधिकृत व्यक्तिबाट भगवत गीता सुनेर तत्त्वज्ञानलाई बुझ्न सक्दछौँ। When we speak of seeing, there must be a form. जब हामी देख्ने कुरा गर्छौँ, त्यसको स्वरूप हुनु आवश्यक छ। By our sense perception, the beginning experience is the sky. आकाश नै स्वरूपको प्रारम्भ आदि हो। Sky is the beginning of form. आकाशबाट अन्य रूपहरू उद्भूत हुन्छन्। And from the sky, other forms emanate. अथ आकाशबाट ज्ञान तथा विषयका शुभारम्भ हुन्छ। The objects of knowledge and sense perception begin therefore from the sky. अथ आकाशबाटै ज्ञान तथा विषयको शुभारम्भ हुने गर्दछ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यं स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकमध्यत्मदीपमतिथितीर्षतं तमोन्धं संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुपयामि गुरुं मुनीनं। मुखं करोति वाचालं फल्गुं लङ्घयते गिरिं तत्कृपतमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
Nashtaprayeshu bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naistiki vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Nityam Bhagavata Sevaya, that's what we are doing on a regular basis, constantly hearing Srimad Bhagavatam. त नित्य रूपमा हामीहरू श्रीमद् भागवतमको श्रवण गरिरहेका छौं. It is explained there are two persons Bhagavata, person Bhagavat and book Bhagavat. बताएको छ दुईटा भागवतहरू छन्, एउटा त व्यक्ति भागवत र अर्को पुस्तक भागवत. And once Srila Prabhupada was asked by his disciple, Srila Prabhupada, which Bhagavat is better, book Bhagavatam or person Bhagavatam? And Srila Prabhupada said, person Bhagavatam is better. एक समयमा भक्तले श्रील प्रभुपादलाई सोध्नुभयो, श्रील प्रभुपादजी कुन चाहिँ भागवत श्रेष्ठ हो, पुस्तक भागवत कि व्यक्ति भागवत? अनि श्रील प्रभुपादले भन्नुभयो व्यक्ति भागवत चाहिँ श्रेष्ठ हो. Why? किन? He can catch your ear and he can chastise you. Book Bhagavatam, just you can memorize shlokas and be proud of your learning. किनकि व्यक्ति भागवतले तपाईको कान समातेर तपाईलाई गाली गर्न सक्नुहुन्छ, तर पुस्तक भागवत त तपाईहरु पढेर श्लोक कण्ठ पारेर आफूलाई गौरवान्वित बनाउन सक्नुहुन्छ. Because by studying ourselves, we start to become proud and puffed up by our own education. किनकि आफै स्वाध्ययन गरेर हामीहरु चाहिँ आफ्नो विद्याद्वारा अहंकार पूर्ण मात्रै हुन्छौं. But Guru can defeat the disciple, not by arguments. तर गुरुले शिष्यलाई पराजित गर्न सक्नुहुन्छ तर्कद्वारा हैन. It's very, very deep topic, and we can just simply give example of Chaitanya Mahaprabhu, who was defeated by Madhavendra Puri. And we can give example of Srila Prabhupada, who was defeated by Bhakti Saraswati in Calcutta in 1922. र यो अत्यन्त गम्भीर शीर्षक रहेको छ, यसको बारेमा धेरै कुरा बताउन सकिन्छ. ईश्वरपुरी, not Madhavendra Puri. र जस्तो कि उदाहरणका लागि श्री चैतन्य महाप्रभुलाई ईश्वरपुरीले पराजित गरिदिनु भएको थियो र श्रील प्रभुपादजीलाई भक्ति सिद्धान्त ठाकुरले पराजित गर्नुभएको थियो. And Srila Prabhupada, when he was a young man, he was very intellectual, and he saw so many sadhus. He didn't want to hear from the sadhus because he was frustrated with them. र श्रील प्रभुपादजी युवा अवस्थामा रहँदाखेरि उहाँ चाहिँ धेरै साधुहरूसँग भेट्नु भएको थियो र ती सबैबाट हरेस खानु भएको थियो, कसैसँग भेट्ने इच्छा उहाँलाई थिएन. But actually, all our movement and all world should be thankful to one person, Narendranath Malik, his friend, who pulled him to temple. Go for Mangalarati. No, I don't want. But he pulled him and said, you have to see that sadhu. तर सम्पूर्ण विश्व र हाम्रो सारा संस्था चाहिँ एउटा व्यक्तिप्रति कृतज्ञ हुनुपर्छ, त्यो नरेन्द्रनाथ मल्लिक, जसले चाहिँ श्रील प्रभुपादजीले म भेट्न जान्न भन्दा पनि जबरजस्ती तानेर लिएर जानुभयो. Aballa, ठीक छ, चलो. And they went to this, Arthadanga Road, Temple Gaudiya Math, and they went to the roof, and Bhakti Saraswati Maharaj was giving class that time. र उहाँलाई तानेर जबरजस्ती लिएर जानुभयो उत्तरडङ्गा जङ्सन रोडमा र माथि छतमाथि चाहिँ भक्तिसार ठाकुरले चाहिँ प्रवचन गरिराख्नु भएको थियो. And they, as a cultural, people, they offer obeisances to sadhu, and while offering obeisances only, without even looking at Guru, and Guru didn't even look at him, he said, "Oh, you're very intelligent young man, why don't you preach this science of Chaitanya Mahaprabhu's, movement all over the world in English language?" र उहाँहरू त्यहाँ चाहिँ एउटा शिष्टाचारलाई पूर्ण गर्नका लागि भए पनि भक्तिसार ठाकुरलाई चाहिँ सन्यासीको रूपमा प्रणाम मात्रै गर्दै हुनुहुन्थ्यो र प्रणाम गरेर उठ्नु पनि भएको थिएन. त्यतिकैमा गुरुदेवले उहाँलाई चाहिँ भन्नुभयो, अरे तिमी त सुशिक्षित व्यक्ति छौ, बुद्धिमान व्यक्ति छौ, तिमी किन यो चैतन्य महाप्रभुको अभियानलाई सारा विश्वमा चाहिँ प्रचार गर्दैनौ अंग्रेजी भाषामा? And Srila Prabhupada was thinking to himself, "Wow, this man is too much. He didn't even know me. He didn't even see me. He already ordering me something." र श्रील प्रभुपादले सोचेको त अरे यो मान्छे त अति भयो,
मलाई कहिले चिनेको छैन, मलाई कहिले भेटेको छैन र तुरुन्तै मलाई आदेश दिने यस्तो? Doesn't he understand that Nepal is a very poor country and first I have to go to America? उहाँले त्यो पनि बुझ्नुहुन्न कि नेपाल चाहिँ एकदम गरिब देश हो र पहिला म अमेरिका जानुपर्छ? Patridas samhita tatparya. So, doesn't he understand that we are a dependent nation and first we have to defeat these English people, then only we can preach. Otherwise, what is this? 77 districts nonsense, We have to first get some IIT, MMA, MBBS, PhD, go to America, make crore rupees, and then we'll come back and then we can preach. र उहाँले त्यो पनि बुझ्नुहुन्न, ओहो अहिले चाहिँ भारत चाहिँ स्वतन्त्र छैन, पहिला ब्रिटिसहरूबाट आफूलाई मुक्त गर्नुपर्छ अनि प्रचार गर्नुपर्छ, पहिला अमेरिका जानुपर्छ, आइआइटी गर्नुपर्छ, अनेक डिग्री पाउनुपर्छ अनि 77 जिल्लामा प्रचार गर्नुपर्छ, नत्र कहिले सकिन्छ? No, Bhagavatam Saraswati said, this is all temporary, very, very temporary. All this Ukraine-Russian war, all these nuclear bombs, all this material world is temporary, but mission of Chaitanya Mahaprabhu is most important to save the living entities. तर भक्तिनाथ ठाकुरले भन्नुभयो होइन, यो सबै कुराहरू त क्षणिक हो, यो युद्ध, यो महामारी, यो सबै कुराहरू क्षणिक हो, योभन्दा बढी जरुरी छ चैतन्य महाप्रभुको अभियानलाई प्रचार गर्नु. This is all Mahatma Gandhi movement, very important, but English people, Roman Empire, so many other rulers came to this world and gone, but movement of Chaitanya Mahaprabhu and Krishna will be eternal. हो, हुनसक्छ यो गान्धीले चलाउनु भएको अभियान पनि ठिक हो, स्वतन्त्र गर्नु पनि आवश्यक छ, तर कति धेरै शासकहरू आए गए तर केही फरक पर्नेवाला छैन, महाप्रभुको यो सन्देशलाई प्रचार गर्नु आवश्यक छ. And Srila Prabhupada, he could not actually get initiation, and he accepted that order in his heart, but he could not execute it immediately. र श्रील प्रभुपादजीले यो आदेश आफ्नो हृदयमा स्वीकार गर्नुभएको थियो, त्यसलाई तुरुन्त पालन गर्न भन्ने चाहिँ सक्नु भएको थिएन. Because he had a child, he had a wife, newly married man, just cannot, so unfortunately. किनकि उहाँको बच्चा थियो, भर्खरै बिहा गरेको श्रीमती थियो, सबै कुरा व्यवस्था गर्नु पर्ने थियो, उहाँलाई त्यो आदेश पालन गर्न सम्भव भएन. Of course, later on Prabhupada said, that was Maya. I should have been taken from very beginning. अवश्य श्रील प्रभुपादले पछि गएर भने त्यो सब माया थियो, मैले त्यतिखेरै तुरुन्त गुरुको आदेश पालन गर्न पर्ने थियो. But then he was very enthusiastic to hear from his Guru Maharaj. Very much interested to hear. तर पनि श्रील प्रभुपाद आफ्नो गुरु महाराजबाट श्रवण गर्नको लागि अत्यन्त उत्सुक हुनुहुन्थ्यो. Several occasions when once Bhaktivedanta Saraswati was doing Vrindavan Parikrama and once they were in Koshi. So he said, there is one temple of Lord Vishnu. Anyone who would like to see the darshan, you can go. But I will be giving class now. Somebody who would like to stay, you stay back, we can have class. र भक्ति सान्सरी ठाकुरले ब्रजमण्डल परिक्रमा गरिराख्नु भएको थियो, त्यस समयमा कोशी भन्ने स्थानमा हुनुहुन्थ्यो. त्यो ठाउँमा उहाँले भन्नुभयो कि यहाँ नजिकै शेषशाही विष्णु भन्ने भगवानको विग्रह हुनुहुन्छ, जो दर्शन गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू दर्शन गर्नलाई जानुहोस् र म चाहिँ यहाँ बसेर प्रवचन गर्छु, प्रवचन सुन्न चाहनेहरू चाहिँ यहाँ बसेर सुन्नु होला. And 99% devotees, everybody left to take darshan, but only few, including Srila Prabhupada, were staying back to listen from Guru Maharaj. र 99% भक्तहरू सबै चाहिँ दर्शन गर्नलाई जानुभयो र केवल केही मात्र जसमा श्रील प्रभुपाद पनि हुन्थ्यो ती भक्तहरू चाहिँ बसेर श्रवण गर्नुभयो. And Srila Prabhupada admitted that time that I just could not understand what Guru Maharaj speaking because it was high-fi philosophy above my head. But I was just simply in love to hear. I was just eager to hear. र श्रील प्रभुपाद स्वयं भन्नुहुन्छ कि मेरो गुरु महाराजले जुन कुराहरू भन्नुहुन्थ्यो एकदमै उच्च स्तरीय कुराहरू हुन्थ्यो, मेरो टाउकोभन्दा माथि जान्थ्यो, मैले बुझ्दैन थिएँ, तर पनि म केवल श्रवण गर्नलाई उत्सुक थिएँ र श्रवणको मैले चाहिँ आनन्द लिइरहेको थिएँ. And later on, many years later, 13 years later, in Allahabad, when devotees proposed Srila Prabhupada to give him initiation, they proposed to Srila Bhaktivedanta Saraswati to give initiation to Srila Prabhupada. He actually make remark, oh yes, I will give him initiation because he can hear. र त्यसको कयौं वर्षपछि लगभग 13 वर्षपछि जब अलाहाबादमा चाहिँ श्रील प्रभुपादजीको दीक्षाको लागि भक्तहरूले चाहिँ नाम दिनुभयो, त्यस समय भक्तिसान्सरी ठाकुरले भन्नुभयो, हो म उसलाई दीक्षा दिन्छु किनकि श्रवण गर्नलाई अत्यन्त उत्साही छ. Because process of surrender, actual surrender, starts with the hearing. किनकि वास्तविक समर्पणको मार्ग श्रवणबाट सुरु हुन्छ. Krishna says, Sarva dharman parityaja mam ekam sharanam vraja. You have to come and surrender to me. कृष्णले भन्नुहुन्छ सबै चिजलाई परित्याग गरेर मेरो शरणमा आऊ. And there is vast difference between
listening and hearing. र सुन्नु र श्रवण गर्नुमा धेरै फरक छ. You see? Because somebody just hearing, it's called casual hearing. Oh, ठीक छ राम्रो, आराम गराम. But actually accept in the heart, that's big difference. हो कसैले सुन्न सक्छ त एउटा कानबाट सुन्यो अर्को कानबाट उडाइदियो, तर वास्तविक श्रवण भनेको चाहिँ त्यो सुनेको कुरालाई आफ्नो हृदयस्थ गर्नु हो. And Srila Prabhupada in 1958, when actually he took sannyas, it's a long story of course, for those who first time listening, you must read Prabhupada Lilamrita, story about Prabhupada's life. र अवश्य अति सुन्दर कथा छ. जो भक्तहरूले श्री प्रभुपाद लीलामृत पढ्नु भएको छैन उहाँले अवश्य चाहिँ यो कथा श्री प्रभुपाद लीलामृतमा पढ्नै पर्छ. र 1978 को कुरा हो जब श्री प्रभुपादजीले सन्यास लिँदै हुनुहुन्थ्यो. Srila Prabhupada, you know, Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. First you're listening, then you're preaching, you're speaking. So Srila Prabhupada really wanted to preach, but his Guru, God brother, Bhakti Pragyan Keshav Maharaj said, you cannot preach without taking sannyas. You understand? You have to take sannyas. र श्रील प्रभुपादजीलाई अत्यन्त प्रचार गर्ने इच्छा थियो, तर उहाँको गुरुभाइ भक्ति विज्ञान केशव महाराजले भन्नुभयो कि तपाईले पहिला सन्यास नलिकन प्रचार गर्न मिल्दैन, पहिला सन्यास लिनुहोस्. And Srila Prabhupada remarks in his one of the lectures, he said, wow, that's my Guru Maharaj telling me. र श्रील प्रभुपाद आफ्नो एउटा प्रवचनमा भन्नुहुन्छ वास्तवमा उहाँको माध्यमबाट मेरो गुरु महाराजले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो. Very important lesson to learn, that sometimes Guru can speak through another person. अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शिक्षा हामीले यहाँ सिक्नुपर्ने छ कि गुरुले कहिलेकाहीँ अरू व्यक्तिहरूबाट पनि हामीसँग बोल्न सक्नुहुन्छ. Not only my Diksha Guru Maharaj in Africa, only I can hear from him. I don't want to listen from any authority locally. केवल अफ्रिकामा बस्ने मेरो गुरु महाराजबाट मात्रै म श्रवण गर्छु, म चाहिँ यहाँको लोकल कोहीसँग पनि सुन्दिनँ भन्ने हैन. And then Srila Prabhupada took sannyas, and then guess what? And that Kesha Gaudiya Math in Mathura, it was very few people only, just few, handful of people, Bengalis, old ladies and old men. र त्यस समयमा त्यो गौडिया मठमा जुन श्री प्रभुपाद सन्यासी केही भक्त थोरै बङ्गाली माताहरू र बुढा व्यक्तिहरू त्यहाँ थिए. And then when he took sannyas, Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, who is the only one who was speaking English actually. र त्यहाँ सन्यास लिएपछि भक्ति विज्ञान प्रज्ञान केशव महाराजले जो केवल एकमात्र व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ यो इङ्ग्लिस भाषा बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो. Said, why don't you give class to assemble people? र उहाँले भन्नुभयो तपाईले यहाँ समवेत भक्तहरूलाई चाहिँ प्रवचन गर्नु नि त. And Prabhupada sit down as a sannyasi, and first lecture he gave for a Buddha Buddhi, for old Bengali people, in English language, Krishna Supreme Personality of Godhead. र पहिलोचोटि श्रील प्रभुपादजी चाहिँ सन्यास लिएर व्याससनमा बस्नुभयो र ती बुढाबुढी व्यक्तिहरूको लागि अङ्ग्रेजी भाषामा उहाँले प्रवचन गर्नुभयो. And all these old Brinjabasi people were sitting, listening, kalakshar base barabar. But Prabhupada was giving in English, because that was the order of his Guru Maharaj. र ती बुढाबुढी व्यक्तिहरू चाहिँ बसेर सुनिरहेका थिए, उनीहरूलाई त अब कालो अक्षर भक्सी बराबर केही बुझिरहेका थिएनन्, तर पनि त्यहाँ बसेर श्रील प्रभुपादजीले अङ्ग्रेजी भाषामा चाहिँ प्रवचन गर्दै हुन्थ्यो किनकि यही उहाँको गुरुको आदेश थियो. And Srila Prabhupada was not doing some lips exercise, moving nicely, entertaining public, just to make please and check some stories in different Puranas to look very nice and attractive in the TV show. र श्रील प्रभुपादजीले चाहिँ कुनै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्नका लागि कुनै पुराणबाट कथा सुनेर यसो रमाइलो गर्न भन्नको लागि भनिराख्नु भएको थिएन. No, he implemented this to the action. उहाँले यसलाई आफ्नो कार्यमा लगाउनु भयो. And that wonderful example was given by Gop Kumar in Srimad Bhagavatamrita when he was talking to Mathura Brahmana. र यसको उदाहरण गोप कुमारले बृहत भागवतामृतमा मथुरा ब्राह्मणसँग कुरा गर्दाखेरि यसको उदाहरण दिनुभएको छ. As a reference, you can read chapter 4, of Brihad Bhagavatamrita, text 51 and onwards. र यसको उदाहरणको लागि तपाईले बृहत भागवतामृतको अध्याय 4 श्लोक संख्या 51 देखि अगाडि पढ्न सक्नुहुन्छ. So it is explained there in that section that you cannot see Vaikuntha yourself. Living entity cannot see Vaikuntha through his own endeavor. No. You only can see it
by hearing description of somebody who saw. र त्यहाँ वर्णन गरिएको छ कि कसैले पनि आफ्नो प्रयासले वैकुण्ठलाई देख्न सक्दैन। जो व्यक्तिले वैकुण्ठलाई देखिसकेको छ उसबाट श्रवणको माध्यमबाट देख्न सकिन्छ। Jnaninas tattvadarshinaha. So those who have seen Vaikuntha, by hearing from them, you cannot see Vaikuntha also. र जो व्यक्तिले वैकुण्ठलाई देखेका छन् उनीहरूबाट श्रवण गरेर पनि हामीले वैकुण्ठ देख्न सक्दैनौँ। You can see Vaikuntha through only people, those who realized, but you cannot Vaikuntha just by hearing. जो व्यक्तिले अनुभूति गरेका छन् त्यसबाट हामीले पाउन सक्छौँ, तर केवल श्रवण मात्रै गरेर हामीले देख्न सक्दैनौँ। You have to accept discipline and surrender to that person and serve that person. हामीले अनुशीलन शिक्षालाई चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ र तत्पश्चात उहाँलाई समर्पण गरेपछि देख्न सकिन्छ। Shravanam, mananam, ninidhyasanam, and then darshanam. This is the process. Just by serving, by contemplating, but you have to serve that person. त श्रवणम मननम निधिध्यासनम भन्छ, त्यसको अनि त्यसपछि दर्शनम हुन्छ। पहिला हामीहरूले श्रवण गर्नुपर्छ, समर्पण गर्नुपर्छ, उहाँको सेवा गर्नुपर्छ, अनि बल्ल देख्न सकिन्छ। Sometimes people, asking, Prabhuji, कहिलेसम्म प्रतीक्षा गर्ने, भक्ति कहिले पाइन्छ त? So how long going to wait to get bhakti? How long it takes? र कहिलेकाहीँ व्यक्तिले सोध्ने गर्छन् कि यो भक्ति कहिले पाइन्छ र यो शुद्ध भक्ति पाउनलाई कति समय लाग्छ होला भनेर सोध्ने गर्दछन्। How long to wait? कति पर्खिनु पर्ने हामीहरूले यो शुद्ध भक्ति पाउनलाई? यदि पर्खिनु त धेरै समय लाग्छ. If to wait, it will take long time. यदि पर्खिने नै हो भने त धेरै लामो समय नै लाग्छ। We should not wait. तर हामी पर्खिने हैन। Like sometimes you can see the sticker, you want to lose weight, don't wait. जस्तोले बताइएको हुन्छ, यदि तपाईलाई चाहिँ आफ्नो वजन कम गर्नु छ भने पर्खिने हैन। So that's why in that particular Bhagavatam explained word used swa anubhava. तसर्थ यो बृहद भागवतामृतमा विशेष शब्दको प्रयोग गर्छ स्व अनुभव। Right? We have to yam swa anubhavam akilam shutisaram ekam. You have to have your own experience, but you cannot eating experience comes in the process of eating. You have to have your own experience. र यो अनुभव आफ्नो हुनुपर्छ। यो अर्काको अनुभव, खाने अनुभव अरू कसैले खाइदिएर तपाईलाई खानेको अनुभूति हुँदैन, आफै स्वयं खानुपर्छ नि बल्ल अनुभूति हुन्छ। Like that. So process of experience of surrender, it doesn't depend on simply hearing in AC room. र यो समर्पणको मार्ग चाहिँ केवल एसी रुममा बसेर श्रवण गरेर हुने हैन। This is the process of purification of false ego, what we are reading in this chapter of Srimad Bhagavatam. यो मार्ग हो हाम्रो मिथ्या अहंकारलाई शुद्धिकरण गर्ने मार्ग। And this is the process satam prasanga mama virya samvedo bhavande rit karna rasayana katham. So we are listening Krishna katha through the ears, karna. त यो कृष्ण कथालाई हामी कानको माध्यमबाट पान गर्दैछौँ। But what does it mean to hear? Hear means to surrender. त श्रवणको अर्थ के हो? श्रवणको अर्थ हो समर्पण गर्नु। And actually I supposed to start lecture at this point. र वास्तवमा प्रवचन चाहिँ यो ठाउँबाट प्रारम्भ गर्नुपर्ने हो। But again we have only 2 minutes left. तर हामीसँग 2 मिनेट मात्रै बाँकी छ। So, but anyway, I'll put this picture. So, hearing examples is Arjuna. He was hearing from Krishna. त श्रवणको उदाहरणहरुमा अर्जुनको नाम आउँछ, उहाँ कृष्णबाट श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। And as Prabhupada explained in one of the lecture, in the beginning Arjuna was gross materialistic person and bodily concept of life. र श्रील प्रभुपादजी भन्नुहुन्छ कि पहिला चाहिँ अर्जुन चाहिँ भौतिकवादी चाहिँ एउटा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। And when after hearing from his supreme guru, supreme personality of Godhead, whose knowledge is perfect, then he said, Karishye vachanam tava. Okay, I don't like it, but I have to do it what I have to do when I have to do it. र तर प्रामाणिक गुरुबाट स्वयं भगवानबाट श्रवण गरिसकेपछि अर्जुनले भन्नुभयो, हो हुन सक्छ मलाई युद्ध गर्न मन पर्दैन, तर पनि म युद्ध गर्नलाई तयार छु भन्नु। He was not just saying, oh very nice, और कहानी भन्नुस् न प्रभुजी, सुना राम्रो, एकदम राम्रो सुनिन्छ, एकदम सुपर, very entertaining. उहाँले त्यस्तो भने, ओहो अझै भन्नुस् न, अझै भन्नुस्, खूब रमाइलो भइरहेछ, मजा आइरहेछ, अझै सुनाउनु, खूब मनोरञ्जन भइरहेछ। No, get up, utishta tishta bharata, mama anusmara yuddha cha. You have to action. होइन,
कृष्णले भन्नुभयो उठ तिमी युद्ध गर्नलाई तयार हो, आफ्नो कार्य गर्नलाई तत्पर रहौ। You see? Still in 77 districts there is no Krishna consciousness. अहिलेसम्म 77 जिल्लाहरूमा कृष्ण भावनामृत छैन। You have to get out from comfortable zone, Arjuna. You have to do it. हामीहरू आफ्नो सुखको क्षेत्रभन्दा बाहिर निस्किनु पर्छ र त्यहाँ प्रयास गर्न पर्छ। That is Supreme Personality of Godhead and His pure devotee showing the example. चोरीलाई कुटेर बुहारीलाई तर्साउने न. So Krishna chastising Arjuna. र यहाँ स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानले आफ्नो भक्तलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ, शुद्ध भक्तलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ र यसको माध्यमबाट सारा संसारलाई शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। And then another example of Chaitanya Mahaprabhu and Sanatana Goswami and Rupa Goswami, whatever. For Sanatana Goswami, our Acharya, who wrote actually Brihad Bhagavatamrita commentary, he instructed him for 2 months in Varanasi. र स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु र रूप गोस्वामीको अथवा सनातन गोस्वामीको उदाहरण हेर्न सक्छौँ। सनातन गोस्वामीलाई चाहिँ 2 महिनासम्म श्री चैतन्य महाप्रभुले शिक्षा दिनुभयो। And then he said, Abba, Bhakti Udoy course siddhyo. Now this is all the seminar finished. Now go to Vrindavan, open temples, write books, preach. But you going to Puri, who cares? You go to Vrindavan in jungle. र जब उहाँले चाहिँ शिक्षा दिनुभयो तत्पश्चात महाप्रभुले भन्यो अब तिमी वृन्दावनमा जाऊ र त्यहाँ पुस्तकहरू लेख, मन्दिरहरू स्थापना गर, यो कार्यहरू गर। अनि तपाईँ त जगन्नाथपुरी जाँदै हुनुहुन्छ, के मतलब भयो त? तिमी वृन्दावनमा जाऊ, जङ्गलमा गएर त्यहाँ प्रचार गर भन्नुभयो। And Sanatana Goswami Prabhu Maharaj said, Sir, yes sir. He didn't say Gar cha. He never said that. And he was Prime Minister. र सनातन गोस्वामीले चाहिँ हुन्छ सर भन्नुभयो, उहाँले चाहिँ हो गाह्रो छ भन्नु भएन, उहाँ प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो तर पनि त्यो गर्न तयार हुनुभयो। Can you imagine? Prime Minister of India comes for Bhagavatam class, hearing, staying in ISKCON temple, and then Prabhupada tells him, okay, now go and preach. Sir, yes sir. And he resigned from government post and going for preaching Sankirtan movement. तपाईहरु विचार गर्नुस् न, कोही प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्री चाहिँ आएर भागवतमा बस्नुभयो, श्रील प्रभुपादले आदेश दिनुभयो लग जाऊ गएर अब प्रचार गर। अनि उहाँले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पदलाई पनि राजीनामा दिएर एक ठाउँमा गएर प्रचार गरिराख्नु भएको छ। And then when you're preaching, you're getting so much challenges and so much difficulties, and then you go, oh, that's what's written in Prabhupada Lilamrita. That's how he was suffering. That's what he was chunauti स्वीकार गरेको। ओहो, अब मैले बुझे। र जब प्रचार गर्दै जान्छौँ अत्यन्त गाह्रो हुन्छ, विघ्न बाधाहरू आउँछन्, अनेक अप्ठ्यारो पर्छ र त्यस समय जब हामीहरू पढ्छौँ ओ श्रील प्रभुपादजीको लीलामृतलाई, ए यस्तो त हुन्छ भनेको थियो, यस्तो सबै कुराहरू त प्रभुपादजीको जीवनमा भएको रहेछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। And you have to stand up again and again every morning. So many obstacles, financial, emotional, social, critical, health problems, and you still have to do what Guru told you. र कति विघ्न बाधाहरू आउँछन्, आर्थिक समस्या आउँछ, सामाजिक समस्या आउँछ, भावनात्मक समस्याहरू आउँछ, तर यी सबै समस्याहरूको बावजुद फेरि बिहान उठेर फेरि तत्पर भएर लड्न पर्छ। That's why there's so many listeners but only few hearers. त्यही भएर धेरैजना सुन्ने मान्छेहरू त हुन्छन् तर वास्तविक श्रवण गर्ने व्यक्ति अल्प हुन्छन्। And Srila Prabhupada says in one of the lectures on Bhagavad Gita, he says, Eko chandrata mohanti na chatara sahasrashaha. We are not caring for so many big casual visitors. We need one pure devotee as a moon, better than millions of stars. र श्रील प्रभुपादजीले प्रवचनमा भन्नुहुन्छ हामीहरूलाई धेरै आइराख्ने यस्ता ठुल्ठुला मान्छेहरूको तारा जस्ता सानसाना चिजहरू उज्यालो प्रकाश चाहिएको छैन, हामीलाई एउटा चन्द्रमा चाहिएको छ, एउटा शुद्ध भक्त चाहिएको छ, यसले सारा संसारलाई चाहिँ उद्धार गर्न सक्छ। This is the difference between casual hearing and actual listening. तसर्थ यतिकै सुन्नु र वास्तविक श्रवण गर्नुमा यही नै फरक छ। In the Uttarakhanda of Padma Purana, there is Bhagavat Mahatmya. There are 6 chapters glorifying actually Srimad Bhagavatam. र पद्म पुराणको उत्तराखण्डमा चाहिँ यो 6 वटा अध्यायहरू छन् जसमा चाहिँ श्रीमद् भागवतको महात्म्य बताइएको छ। And I'll just give you some example from chapter 4. It's characteristics of Srimad Bhagavatam and the process of hearing explained there. र त्यसको अध्याय 4 मा श्रीमद् भागवतमको विशेषता र श्रवण गर्ने विधिको बारेमा वर्णन छ। Establishing the procedure of hearing. र त्यो श्रवणको विधिलाई स्थापना गर्दैछ। And actually Srimad Bhagavatam was spoken to Parikshit Maharaj, but then Brihad Bhagavatamrita we spoke about, Gop Kumar.
This is a continuation of Srimad Bhagavatam in essence, which Parikshit Maharaj spoke to his mother Uttara. र वास्तवमा त श्रीमद् भागवतम त सुखदेव गोस्वामीले परीक्षित महाराजलाई सुनाउनु भएको थियो र यो बृहत् भागवतामृत चाहिँ यो श्रीमद् भागवतमकै निरन्तरता हो जसमा चाहिँ परीक्षित महाराजले आफ्नो माता उत्तरालाई यो भागवत सुनाउनुहुन्छ. Bhagavatam siddhyo भएपछि फेरि after Bhagavatam finished, Parikshit Maharaj was about to leave this body. He ready, tayyar. But his mother came, hey, chora. What about me? Tell me something what you heard. Shruti saramekam. You have to tell me something, share, don't be conjuice. Don't be miser. Tell, okay, I don't have time, very, very much less time. Okay, Sanchip, very briefly I will tell you the essence, mom. र परीक्षित महाराज जब श्रीमद् भागवतम श्रवण गर्नुभयो र उहाँ तयार हुनुभएको थियो आफ्नो शरीर परित्याग गरेर भगवानको धाममा जान लागि, त्यस समय उहाँको माता दौडिँदै आउनुभयो र तपाईँले त सुन्नुभयो तर मेरो के मलाई पनि सुनाउनु सारमा बताउनुहोस् त तपाईँले के सुन्नुभयो र त्यसैलाई चाहिँ छोटकरीमा मसँग समय छैन भन्दा छोटकरीमा म तपाईँलाई सुनाउँछु भन्नुभयो. त्यसैलाई चाहिँ बृहत् भागवतामृत भनिन्छ. Because he got vairagya vidya, he got detachment. He could have been gone to forest and just leave his body, but he decided to stay back with mom and to give her the essence. किनकि उहाँले त वैराग्य विद्या प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो, उहाँ कुनै वनमा गएर तपस्या गरेर भगवानको ध्यान गरेर जान सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले निर्णय लिनुभयो कि हैन म यहीँ बस्छु र मेरो मातालाई यो शिक्षा दिन्छु. And it's very nice experience also I am getting now. We are staying with our mom and I'm telling her some stories from Bhagavatam. Every day I'm telling some stories. Yesterday I was telling a story about Chitraketu Maharaj. And she was hearing, tell me more this kahani. What is this kahani? No philosophy, but story, complete the story. र अहिले मलाई पनि यस्तै अनुभूति भइरहेको छ, माताको साथमा बसिरहेको छु र प्रत्येक दिन भागवतमबाट केही कथाहरू चाहिँ उहाँलाई श्रवण गराउँछु र हिजो चाहिँ चित्रकेतु महाराजको कथा सुनाइरहेको थिएँ र उहाँलाई अत्यन्त उत्साह आइरहेको थियो, अझै सुनाउन अनि त्यसपछि के भयो र यो श्रवण गर्नलाई अति उत्साह छ उहाँमा पनि. So Srimad Bhagavatam Mahapuran explains that there are 4 kinds of positive hearers and there is 4 kinds of negative hearers, superior and inferior hearers. त त्यहाँ 4 किसिमका वास्तविक श्रोताहरू र श्रवण नगर्ने किसिमका व्यक्तिहरूको पनि 4 किसिमको बताइएको छ. Superiors are chataka bird, swan, parrot and fish. र श्रेष्ठतममा चाहिँ चातक पक्षी अनि सुक पक्षी र माछाको उदाहरण छ. So actually it's separate topic. For one listener we can give one class. Who is actually chataka in depth? Who is actual swan? Chataka means the bird who takes water only from the sky, rain cloud, never from the ground. र एउटाको बारेमा हामीले अलग अलग प्रवचन गर्न सक्छौं. चातक पक्षी भनेको चाहिँ त्यो चरा हो जसले चाहिँ आकाशबाट परेको पानी मात्रै खान्छ, उसले जमिनमा परेको पानी खाँदैन. अवैष्णवा मुखाङ्गरिना पुता करि हरिकथामृता श्रावणम न कर्तव्यम. It is explained, so sapucha when this touch, sarpochista payah yatha. So sarpochista, when you're hearing from the non-devotee, Shravanam na kartavyam, you have to hear not from the ground, you have to take only from the cloud of pure devotees. तसर्थ अभक्तका मुखबाट चाहिँ हामीहरूले भगवान हरिको कथामृत श्रवण गर्न हुँदैन, भक्तको मुखबाट मात्रै श्रवण गर्नुपर्छ. जसरी चाहिँ त्यो चराले आकाशबाट मात्रै पानी ग्रहण गर्छ, भुइँको पानी खाँदैन. Why? Because hearing from non-devotees, example given, it's like milk. Somebody can say, well, Krishna Kathamrita is like milk, it's very healthy. But when snake touches the milk, it becomes poison. किनकि हुन त कसैले भन्न सक्छ हो भगवान हरिको कथा भनेको त अमृत यो दूध जस्तो हो र दूधले त हाम्रो स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ, तर त्यही दूधलाई यदि सर्पको जिब्रोले छोएको छ भने त्यो विषालु हुन जान्छ. But this chataka bird so eager, laulyam ekalam mulyam, very eager to hear from the cloud only. Even clouds sometimes producing the electricity, bijli, very heavy sometimes, still it goes there. Sometimes dies also. But I want to drink only from the cloud. र यो चातक पक्षीले केवल मात्र आकाशको बादलबाट परेको पानी मात्रै म खान्छु भनेर चाहिँ बादल हेरेको छ. यद्यपि बादलबाट चाहिँ कहिलेकाहीँ चट्याङ पर्छ, भारी आउँछ, तर पनि ऊ मर्छु म, तर केवल बादलबाटै म चाहिँ यो लिन्छु भनेर बसिरहेको हुन्छ. And not to run away from the cloud just because it's very heavy sometimes.
र कहिलेकाहीँ एकदम गर्जना गर्यो भनेर त्यो बादलबाट भाग्ने काम पनि गर्नुहुन्न। And swan is a bird which can separate milk from water. He can take the essence and leave the all nonsense. र हंस त्यो चरा हो जसले चाहिँ दूध ग्रहण गरेर पानीलाई छुटाइदिन सक्छ, त्यस्तो सार तत्त्व लिन सक्छ। And parrot is the person who can repeat whatever he heard from his guru and he can produce the same. र सुगा त्यो व्यक्तित्व हो जसले चाहिँ आफ्नो गुरुबाट जे श्रवण गर्नुभएको छ त्यसैलाई जस्ताको त्यस्तै दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ। And fish, example given, the fish in the ocean of milk, peacefully drinking condensed milk without blinking the eye. In the ocean, you know. र माछा चाहिँ त्यो हो जसले चाहिँ त्यो दुधको सागरमा डुबेर त्यहाँ निरन्तर रूपमा त्यो दुध पान गरिरहेको छ, आँखा पनि नझिम्काइकन। Like this, listening without blinking the eye, so attentively, very attentively. र अत्यन्त ध्यानपूर्वक आँखा पनि नचिम्लिकन श्रवण गरिरहेको हुन्छ, अत्यन्त ध्यानपूर्वक। Drinking through the ears the nectar. कानको माध्यमबाट त्यो अमृतको पान गर्दछ। Swadu swadu pade pade. प्रत्येक शब्दमा उसलाई अति स्वाद आउँछ। And I remember we had one brahmachari also in Visa. He used to sit in front of me and listening all class with open eyes. Really, literally. I was very much surprised. Wow. र भिजामा एकजना ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो, ठ्याक्कै मेरो अगाडिपट्टि बसेर चाहिँ यस्तो आँखा खोलेर सधैँ सुनिराख्नुहुन्थ्यो। Very attractive, very attentive. And then one day I finished my class, Canto Srimad Bhagavatam ki jai, and I stand up and this guy is still sitting. And I came around and I did parikrama and just, hey. Oh, sorry. He was sleeping. र सधैँ मेरो अगाडि बसेर आँखा खोलेर यसरी श्रवण गरिराख्नुहुन्थ्यो। अनि एक दिन चाहिँ मैले प्रवचन समाप्त गरेँ, ग्रन्थराज श्रीमद् भागवतम की जय भने, र बाहिर निस्केर चाहिँ अझै त्यो व्यक्ति चाहिँ यसरी नै हेरेर बसिराख्नु भएको थियो, अगाडि बसिराख्नु भएको थियो। सबैजना उठिसक्नु भयो अनि उहाँको वरिपरि कहीँ यसो हात पड्काएँ, के गरेँ, अब वरिपरि परिक्रमा गर्दा पनि केही हलचल छैन। अनि यसो झस्काएपछि चाहिँ अरे भनेर उहाँ त निदाइराख्नु भएको रहेछ त्यहीँ। I didn't know that he did PhD in sleeping with open eyes. मलाई थाहा थिएन कि उहाँले चाहिँ आँखा खोलेर सुत्नेमा PhD गर्नुभएको छ। Super expert he was. अत्यन्त दक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँ। Anyway, so that's the process. त यो विधि हो attentive hearing. श्रवणको, To understand the essence. सार तत्त्वलाई बुझ्नु। Shall I tell you one more story? अझै एउटा कथा भनौँ? Not story, example. It was one man who was giving Bhagavad Katha, and it was one lady. She was sitting in front of him, and she was always crying like this. र एकजना व्यक्तिले चाहिँ भागवत कथा दिँदै थिए, त्यस समयमा एकजना माताजी हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ अगाडि बसेर रोकुरै गरिराख्नु भएको थियो। So and the speaker of Bhagavatam for 7 days, he was so impressed with this lady because she was bhavak, rasika bhakta hola. So he was so much crying. So after Bhagavatam finished, he came secretly and said, Mataji, what did you like in my lecture the most? Because I can see you crying all the time. र 7 दिनसम्म निरन्तर उहाँले चाहिँ कथा दिनुभयो र तत्पश्चात 7औं दिनपछि उहाँलाई गएर एकान्तमा सोध्नुभयो, तपाईलाई यस्तो कथामा के चाहिँ मन पर्यो? तर त सबै रोकुरै गरिराख्नु भएको त्यो कथामा। And she said, you know, actually, recently, my priya Boko died. My dear God died. And my God had one nice beard. And when you give in the class, you shaking your beard so much, it reminds me my Boko. And I feel great separation from him. र उहाँले भन्नुभयो भर्खरै चाहिँ केही दिन अगाडि मेरो बोका मरेको थियो र तपाईँ चाहिँ जब भागवत कथा दिनुहुन्छ र तपाईँको पनि त्यस्तै खालको दाढी छ, दाढी हल्लाउँदै दिनुहुन्छ अनि मलाई त्यो बोकाको खुब याद आउँछ अनि त्यसको विरहमा म रोइरहेको छु। Like that. Another example was, you know, this is great Tukaram, Sant Tukaram in Maharashtra. र अर्को एउटा उदाहरण छ सन्त तुकारामको बारेमा महाराष्ट्रमा। And he used to be so magna chitta, you know, he was so much involved in Katha. And he started his lecture in 9 evening, and he used to do Sararat Anustan, like in Bengal, all night lecture till Mangalarati. र उहाँ चाहिँ कथामा कीर्तनमा यति निमग्न हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ बेलुकाको 9 बजेतिर सुरु गर्यो भने सारा रातभरि अनुष्ठान गरेर रातभरि चाहिँ यो कथा गरेर बिहानसम्म गर्नुहुन्थ्यो। And in beginning at evening time, I have experience, believe me, in Bangladesh. 500 people coming, big pandal, and it starts 9 o'clock evening and going till 4 morning.
लगभग बेलुका 5 बजीतिर सुरु हुन्छ र यस्तो अनुभव छ बङ्गलादेशतिर मलाई पनि कि 500 जना कयौं मान्छेहरु चाहिँ श्रवण गर्नलाई आएका हुन्छन्. And when he was giving katha, so many people, but by morning time, everybody left to sleep at home. He was only alone. And he used to close the eyes at evening time and start katha, panduranga, panduranga. And when he opened, nobody is there. र बेलुकाको समयमा चाहिँ धेरै मान्छेहरु श्रवण गर्नलाई आएका थिए. आँखा चिम्लेर उहाँले कथा गर्नुहुन्थ्यो र बिहान जब उहाँले आँखा खोल्नु भयो कथा सिद्धेर हेर्नुहुन्छ कोही पनि छैन. And after a long time, when he opened his eyes, after many days, he opened the eyes, he saw one man sitting in front of him. And Panduranga became very happy. Wow, finally, Eko Chandrata Mohanti, I found nice hearer. र कयौं दिन कथा गरिसकेपछि एक दिन चाहिँ जब सधैँ चाहिँ मान्छेहरु जान्थे र एक दिन आँखा खोल्दाखेरि एकजना व्यक्ति बसिरहेको रहेछ अनि ओहो बल्ल अन्तिममा एकजना त भएछ ल भनेर एकदम खुसी हुनु भयो. So he said, thank you for hearing Krishna Katha. And he said, Guruji, chitutnus na, because you are sitting on my chadar, I am waiting for my chadar. र उहाँले धेरै धेरै धन्यवाद तपाईले कृष्ण कथा सुन्नुभयो भन्नुभयो. अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो हैन गुरुजी वास्तवमा तपाई अलि चाँडै उठ्नु पर्यो, म त तपाई मेरो चादर माथि बस्नु त चादरको लागि पर्खिरहेको. So very difficult to find somebody who can hear only. तसर्थ केवल श्रवण गर्ने व्यक्ति खोज्न अत्यन्त मुस्किल छ. Our mind chanchalam himana Krishna. I have to this job. I have so much work to do. I am so much projects going on. I have this. Very difficult to stop the mind and just listen. र यो काम गर्दैछ त्यो प्रोजेक्ट बितिसकेको अनेक कामहरु हाम्रो बितिरहेका हुन्छन् र केवल आफूलाई एक ठाउँमा राखेर श्रवण गर्न अति गाह्रो छ. And after hearing, to accept this essence order of Guru and go and sacrifice and get your own experience. र श्रवण गरिसकेपछि त्यो अनुभूतिलाई अनुभव गर्नको लागि गएर प्रचार गरेर आफ्नो जीवन अपनाउन चाहिँ अझै गाह्रो छ. Because most of the people, our mind is like, that's okay, very nice, but Guru Maharaj, I want to hear about Katha, Rasika. I want to go there, I want to go here. Swatantra bhava. They want to do whatever they want, not what Guru and Krishna wants. र श्रवण गरिसकेपछि व्यक्तिहरुलाई चाहिँ एउटा स्वतन्त्र भाव, मलाई यो गर्नु छ, मलाई त्यो गर्नु छ, यहाँ जानु छ, त्यहाँ जानु छ, मलाई यस्तो गर्न दिनु न गुरु भन्ने हुन्छ. Therefore counting point starts, spiritual life starts when we actually accept the order of Guru Maharaj in our heart and dedicate our life to that order as a life and soul. त्यसर्थ आध्यात्मिक जीवनको सुरुवातको गणना तबबाट हुन्छ जब हामी वास्तविक गुरुलाई स्वीकार गर्छौं, उहाँबाट श्रवण गर्छौं र उहाँको आदेश पालन गर्नका लागि तयार हुन्छौं. Therefore, there are so many inferior listeners which we cannot discuss already. So this is a wolf, Barunda. It is actually explained in Srimad. Barunda bird, bull and camel. Wolf, seal, no. Wolf. Shell. Barunda bird in Himalayas. एउटा हिमालमा हुने बरुण्ड भन्ने चरा हुन्छ. Too much sound. So much sound giving. धेरै आवाज दिँदै गर्छ त्यो चराले. Bull and camel. गोरु र ऊँट. Wolf is the person who always disturbing in the class and disturbing the deers who really want to hear, but this wolf comes and making everyone disturbed. And arguing and fighting and so many disturbances in the class. र यो स्याल जो हुन्छ उसले चाहिँ आफू पनि सुन्दैन र साथसाथै श्रवण गर्न आएका अरूहरूलाई पनि हरिण जस्ता अरू श्रोताहरूलाई पनि उसले सुन्न दिदैन. उसले आफ्नो आवाज निकालेर अरूलाई डिस्टर्ब गर्छ. And Barunda bird speaking too much but never implementing, never surrenders to Guru, never accepts discipline and flying independently here and there. र एउटा बरुण्ड चरा हुन्छ जो पत्तर धेरै बोलेको गर्छ र गुरुलाई स्वीकार गर्दैन, गुरुको आदेश पालना गर्दैन. But very nicely singing in Sanskrit sometimes. Very nice. Very nice, but never implemented in his own life. उसले धेरै मिठो गाउँछ, संस्कृतमा सायद गाउँछ होला, एकदम मिठो गाउँछ तर आफ्नो जीवनमा अपनाउँदैन. And bull is eating buffalo, buffalo, which is eating without discrimination. Eating some plastic and paper, newspaper, anything, people feeding without discrimination eating. र गोरु अथवा यो भैँसी जसले चाहिँ जे पनि खान्छ उसले केही राम्रो नराम्रो प्लास्टिक जे पनि खाइदिन्छ, त्यस्तो चाहिँ यो गोरु जस्तो. And camel is a animal which eating its own blood.
eating all the topic, bloody topic of material world, no discrimination, eating all this very bad topic. Sometimes sitting in the Bhagavatam, bandhan, distracted, some grasses there with the thorns, but he getting the taste of blood and enjoying that. र यो ऊँट जस्तो हुन्छन् कोही चाहिँ जसले चाहिँ केवल आफ्नै रगत पिरहेका हुन्छन्, आफ्नै चाहिने नचाहिने संसारको नराम्रो चिजहरूको बारेमा चर्चा गरिरहेका हुन्छन्, काँडापान कहिलेकाहीँ अलिअलि भागवतमा बसेको एक दुईचोटि र केही कुराहरू सुन्छन्, घाँस पनि खान्छन् कहिलेकाहीँ, तर धेरै जस्तो समय काँडा खाएर आफ्नै रगतको आस्वादन गरिरहेका हुन्छन्. Therefore, even we are imperfect, even we are not qualified yet, by following the order of Guru and Krishna, we will be perfect one day, guaranteed. त यद्यपि अहिले हामी अयोग्य छौँ, यद्यपि हामीमा पूर्ण जानकारी छैन भने पनि हामीले कृष्ण र गुरुको आदेश पालन गर्ने हो भनेदेखि एक दिन हामी पूर्ण हुन्छौँ. And Srila Prabhupada used to say, I may or may not be pure, but Bhagavad Gita knowledge is pure. My Guru Maharaj is pure, therefore the knowledge of Bhagavad Gita is pure, and I am giving this knowledge as it is, therefore I am also pure. र श्रील प्रभुपादले भन्नुहुन्थ्यो कि हो हुनसक्छ ममा केही कमीहरू हुनसक्छ, म शुद्ध नहुन सक्छु, तर मैले जुन भगवत गीताको सन्देश दिएको छु त्यो परम शुद्ध छ र यसले तपाईँहरूलाई कार्य गर्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ. And my qualifications that I didn't change anything, I delivered as it is, as a postman. I am just simply following. र मेरो व्यक्तिगत योग्यता भनेको मैले कुनै परिवर्तन गरेको छैन, जस्तो छ त्यस्तै यथारूप रूपमा मैले प्रस्तुत गरिरहेको छु. भालो न भालो मात्र सेवा कोरी. I am following as I was told to do, without changing anything. मलाई जे आदेश दिएको छ मैले त्यही पालन गरेको छु, केही परिवर्तन गरेको छैन. That's called parampara. यसलाई परम्परा भनिन्छ. And you understand the mood of your guru, guru manubhishta and bhavartha. You understand the principle. त गुरुको मनोभावलाई बुझेर त्यो संसार कार्य गर्नुपर्छ. Packaging can be different in different places according to time, place and circumstances, but we understand the Sri Chaitanya manubhishtam. We understand the manubhishta, the mood of spiritual master, and we took it very seriously. त त्यो अलग अलग प्याकेजिङ राख्न सकिन्छ, तर गुरुको वास्तविक मनको अभिष्टलाई बुझेर, चैतन्य महाप्रभुको मनलाई बुझेर त्यस अनुसार कार्य गर्नुपर्छ. So I will conclude with a small story. त एउटा सानो कथाद्वारा चाहिँ हामी समाप्त गर्छौँ. It was one boy and he was apanga. He didn't have one hand, Very old story, but it's very appropriate to speak that. र एउटा केटा थियो जसको चाहिँ एउटा हातै थिएन. अत्यन्त सुन्दर कथा छ, यो बुझ्नुपर्ने छ हामीले. पुरानो कहानी धेरै छुट्टी सुनेको. तपाईँले धेरैचोटि सुनिसक्नु भएकोलाई यो पुरानो कहानी हो. So, and that boy, he didn't have hand, but he really wanted to learn some wrestling, judo. He wanted to learn how to fight. र यो केटालाई चाहिँ धेरै हातै थिएन, तर पनि उसलाई चाहिँ जुडो सिक्ने, यो कराते सिक्ने एकदम इच्छा थियो. युद्ध गर्नुको लागि न जुडोको लागि दुई हात चाहिन्छ नि त. So how you can fight with one hand only? त एउटा मात्रै हातले चाहिँ कसरी चाहिँ युद्ध गर्ने, जुडो कसरी सिक्ने त? And but he had strong desire. I want. तर उनलाई एकदम तीव्र इच्छा थियो, मलाई चाहिएको छ. He was thinking, I didn't do bhakti shastri, bhakti bhava, I don't have initiation, but I want to preach. र उहाँले मैले भक्ति शास्त्री गरेँ छैन, भक्ति भयो गरेँ केही गरेको छैन, तर मलाई प्रचार गर्नु छ. I have to give tat-āśrayatvam, Patri samhita. So, to preach it doesn't cost much money. Strong desire, laulyam ekala mulyam, strong desire required. त प्रचार गर्नका लागि कुनै योग्यता आवश्यक हैन, त्यो एकदम तीव्र इच्छा हुनुपर्छ. So anyway, one day he came to the school and requested his teacher, can I also join the school of judo? र उहाँ चाहिँ एक दिन स्कुलमा जानुभयो र जुडोको त्यहाँ गुरुलाई भन्नुभयो, म पनि यो जुडो सिक्न सक्छु त हजुरसँग? And everybody were laughing because everybody already double initiated, spoke Sanskrit, everybody did, they were almost masters and Olympic Games winners, golden medals, so many things may be there. Everybody laughing at him, you are apanga, you are handicapped, how you can fight? र सबैजनाले चाहिँ त्यहाँ उसको खिल्ली उडायो, हो तिमी चाहिँ केही जानेको छैन, हामी त ब्राह्मण दीक्षा भएको, यो भएको, सबै जानेको, संस्कृत बुझेको, तिमी के गर्न सक्छौ, तिमी अपाङ्ग छौ भनेर हेप्न थाले. But Guru saw his great desire. He really wants, okay, I am accepting him. And he accepted him, gave him yellow kimono, and he said, you study one step only. And he showed him only one step, like trick, not too many tricks, but one step he showed him, practice.
र गुरुले चाहिँ उहाँलाई स्वीकार गर्नुभयो र त्यो जुडोको कपडा लगाइदिनु भयो पहिलो र त्यस पश्चात उहाँलाई एउटा मात्रै चाल सिकाउनु भयो त्यो जुडोको एउटा यसैलाई अभ्यास गर भन्नुभयो And one day, 2 days, 1 month passed, 12 months passed. Guru never came to him again. He never even sent him SMS. र 1 महिना 2 महिना 12 महिना बितिसक्यो र गुरु कहिले पनि उहाँलाई फेरि भेट्न आउनु भएन कहिले पनि एसएमएस पनि पठाउनु भएको थिएन Sometimes only he saw him in Mangala Arati. कहिले काहीँ यसो मङ्गल आरतीमा देख्नुहुन्थ्यो And then 4 years passed, just to make it short because time is passing. So then 4 years passed. Guru saw him only 2 times. Once in Radhakunda, another one in Calcutta. र उहाँले त केवल 2 चोटि मात्रै देख्नुभयो 4 वर्षको अन्तरालमा एकचोटि राधाकुण्डमा एकचोटि चाहिँ कलकत्तामा 2 चोटि देख्नुभयो Not every day. प्रत्येक दिन भेटेको होइन Gurudev, people coming a problem, garage, Gurudev. So not every day disturbing Guru. यस्तो होइन कि प्रत्येक दिन गएर गुरुलाई चाहिँ विचलित गर्ने यो त आफ्नो समस्या सुनाउने So 4 years after, one offer came from Olympic Game International organizers. So you have to send one representative from your school. र 4 वर्षपछि ओलम्पिक इन्टरनेसनलबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा आयो अवसर आयो तपाईको स्कुलबाट एकजनालाई पठाउनुस् यहाँ भनेर So Guru was thinking, whom I have to send? He called all his members. He said, I want to send one person to Mayapur competition. So I want to Olympic Games. So whom to send? And everybody said, Guru Maharaj. I said, no, I'll send this Apanga boy. All this handicapped, he will go. र गुरु महाराजले चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ शिष्यहरूलाई बोलाउनु भयो र भन्नुभयो कि एउटा यस्तो अवसर आएको छ ओलम्पिक गेममा मायापुरमा गएर चाहिँ इन्टरनेसनल कम्पिटिसनमा भाग लिनुपर्ने छ को जानुहुन्छ अनि सबैजनाले म भनेर आफ्नो हात उठाइरहेका थिए अनि गुरुदेवले चाहिँ होइन तिम्रो कोही होइन यो अपाङ्गलाई म पठाउँछु भन्नुभयो सबैहरू मुर्दाबाद Guru Maharaj मुर्दाबाद we are so much practicing so many years and he's sending this Apanga. What is this? र उनीहरू सबले चाहिँ मुर्दाबाद तपाईले भनेको मान्दैन हामीले यत्रो दिन अभ्यास गर्यौं अनि यो अपाङ्गलाई पठाउने हामी मान्दैनौं भन्न थाले So but anyway Guru was very fixed. Go. And this boy went and he won local, national, international, semi-final, final and he got golden trophy and came back. र तत्पश्चात यो जुन अपाङ्ग थिए उचित त्यो कम्पिटिसनमा गएर लोकल हुन्छ त्यसपछि नेशनल हुन्छ इन्टरनेशनल हुन्छ एक गर्दै सेमिफाइनल फाइनलमा पनि विजयी भएर फर्के And he gave this golden trophy to Guru. Idam Gurudeva idam nama Gurudev Shri Guru Charana Padma. Morning time 7:30. He gave it to Guru. र बिहान त्यो गुरुको त्यो जुन चाहिँ ट्रफी थियो विजयको त्यो चाहिँ लगेर उहाँले आफ्नो गुरुदेवलाई समर्पण गर्नुभयो जसरी हामी बिहान साथीसँग गर्छौं Surprised. He said, Guru Maharaj, how I won? I don't know. How is it possible? Amito Kangala, Krishna Boli. How did I do it? I knew only one step only. Still I got it. र उहाँले भन्नु अरे गुरुदेव मलाई त केही पनि जानकारी छैन मलाई त एउटा मात्रै चाल आउँथ्यो कसरी मैले जिते म आफैलाई आश्चर्य लागिरहेछ And Guru became very happy in Vyasasana. He laughed back, leaned back and just smiled. Yes, my boy, that's true. You knew only one step. But for your kind information, it was the most difficult step in all Vedas, in all judo. र गुरुले भन्नुभयो कि हो पुरा आरामसँग आफ्नो व्यासना बसेर पछाडि ढल्केर अनि त्यसपछि आफ्नो शिष्यलाई भन्नुभयो हो वास्तवमा तिमीले एउटा मात्रै चाल जानेका थियौ र यो सबैभन्दा सबै वेदहरुमा सबै जुडोमा सबभन्दा गाह्रो चाल यही नै हो Judo, it is judo Veda. So wrestling was Maya. It's the most difficult step, but you were practicing many years. Practicing makes man perfect. And you make it perfect. र अत्यन्तै गाह्रो चाल हो तर अभ्यास गर्दा कयौं वर्षमा अभ्यास गर्दा तिमी दक्ष भयौ And there is no one in the world who can do better this trick step than you because you practice it every day. र तिमीले भन्दा राम्रो तरिकाले यो चाललाई गर्न सक्ने कोही छैन किनकि प्रत्येक दिन तिमीले अभ्यास गर्छौ And there is only one way how to defeat you by opponent. र यो चाल चल्दाखेरि तिमीलाई पराजित गर्ने तिम्रो विरुद्ध प्रतिस्पर्धीले पराजित गर्ने एउटा मात्रै तरिका छ Opponent enemy has to capture your right hand and you don't have one. त्यसको लागि चाहिँ तिम्रो दाहिने हात चाहिँ प्रतिस्पर्धीले समाउनु पर्ने हुन्छ तर तिम्रो दाहिने हातै छैन That's why you are aparajit. That's why you are undefeatable, my boy.
त्यसैले अहिले तिमी अपराजित हुन सक्यौ. Similarly, we may not be able to give many super pooper classes and just super pooper pujas. We don't know this. But if we are apanga, what is that apanga means? By Guru's instructions, he can apanga of false ego, which in this third canto Bhagavatam, ahankar, is a cause of all this material existence. And if Maya will come to catch you and you don't have ahankar, Amar Guru Amar Murkho Dekho Koryasa San. You're a fool. Yes, I am fool number one. No ahankar. हेर जस्तो कि हामी यहाँ श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कन्धमा पढ्दैछौँ, यो गुरुले चाहिँ हाम्रो वास्तवमा हामी अपाङ्ग छौँ, हामीलाई यो अहङ्कारको चाहिँ यो अहङ्कार यदि हामीलाई हट्यो, यो अहङ्कारको चाहिँ हाम्रो हात रहेन भनेदेखि चाहिँ मायाले जब हामीलाई आक्रमण गर्नुहुन्छ त्यो अहङ्कारै छैन. अनि जब हामी विनम्र हुन्छौँ, गुरुले हामीलाई मूर्ख, म गुरुको मूर्ख चेला हुँ, म मूर्ख हुँ भन्दा हो म मूर्ख हुँ भनेर स्वीकार गर्छौँ भने मायाले हामीलाई भेट्न सक्छ. And even you're wrestling with Maya and Maya puts you down, boom, patak. Betakaki. You fall down and then again you stand up. And again Maya, boom, and again you stand up. And again, boom, and again you stand up. Aba ke garne? Maya tha chhe na ke garne. You have seen these movies and he stand ups and stand ups and stand ups. He never stops. र जस्तो कि मायाले चाहिँ बारम्बार आक्रमण गरिरहेको छ र मान्छेलाई चाहिँ मायाको धक्का लाग्छ, फेरि लड्छ, फेरि उठ्छ, फेरि लड्छ, फेरि उठ्छ, फेरि लड्छ, फेरि उठ्छ र यस्तो बारम्बार उठेको गरी चाहिँ मायालाई थाहा भएन अब के गर्ने, उसलाई कसरी पराजित गर्ने. Because he doesn't have false ego. किनकि उसँग अहङ्कारै छैन. It's simply his business only to fulfill the order of Guru Maharaj. He doesn't care what people think about him, whether he is good or bad, bhalo na bhalo, apavitram pavitrava, doesn't matter. र किनकि उसलाई केवल गुरुको आदेश पालन गर्न छ, राम्रो होस् नराम्रो होस्, मेरो सम्मान होस्, केही मतलबै छैन भने उसले सफल हुन सक्छ. And to achieve that state, you have to practice one maha step. र यो चिजलाई प्राप्त गर्नको लागि एउटा महा स्टेपलाई चाहिँ प्रयास गर्नु, अभ्यास गर्नु. So many super steps, mantras in the Vedas, but there is only one maha step, maha mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Practice. Even Guru sometimes is not paying attention to you. Never mind. र अभ्यास गरेको गर्नुपर्छ. यद्यपि गुरुले कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ ध्यान दिनुहुन्न, त्यही पनि अभ्यास गरिराख्नुपर्छ. So, and this, if you want to know more how to practice this maha step, there is one set of Srimad Prabhupada Lilamrita which is offered by Ramachandra Priya Prabhu, very difficult to carry even. So there is one special offer in Nepali, also we have now, in Hindi, in English also, super set. So if you want to know, this is 10% discount only after this lecture. र यो सुपर स्टेपको बारेमा अझै तपाईलाई चाहिँ जानकारी प्राप्त गर्न छ भनेदेखि रामचन्द्र प्रभुले विशेष अफर दिइराख्नु भएको छ. यो प्रवचन पश्चातै जो भक्तहरूले चाहिँ यो किताब लिन्छ उहाँलाई 10% डिस्काउन्ट मिल्छ. Somebody has to call him on mobile telephone now if our dear Facebook hearers, not listeners. र फेसबुकबाट श्रवण गर्ने व्यक्तिहरूले पनि यदि चाहनुहुन्छ भने तुरुन्त तपाईले यो मोबाइल नम्बरमा फोन गरिहाल्नु होला. Telephone number? He will send that sign in running screen. Don't miss this chance and chant Hare Krishna and be happy and be victorious. तसर्थ यो फोन नम्बरमा तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ, तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ. र हरे कृष्ण जप गर्नुहोस् र सधैँ खुसी रहनुहोस्. हरे कृष्ण. ग्रन्थराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की superior hearers की जय. You're all like fish and parrot and swan and chataka bird. तपाईहरु सबै माछा, सुगा र चातक पक्षी जस्तो हुनुहुन्छ. हरे कृष्ण. श्री प्रभुपाद की जय. Thank you. Opening the eyes. So many people sitting on the chadara. But still sitting. That's tapasya for you.